you guys are okay? Et bienvenue sur notre chaîne, vous trouverez des recettes faciles, rapides, délicieuses et surtout très saines. Y bienvenido a este su canal, Ana Cocina 1, en donde encontrarán recetas fáciles, rápidas, deliciosas y sobre todo saludables. Welcome guys to your cooking channel, Ana Cuisine 1, of course, famous for delicious, healthy, easy and fast recipes. Et aujourd'hui, on vous propose une autre recette très saine, facile à réaliser. Y ahora le propongamos otra receta saludable, fácil de hacer, en poquito tiempo y con pocos ingredientes. Today Chef Anna will show us how she will prepare a delicious and very healthy recipe, fast and economical, but delicious. Et aujourd'hui, nous allons réaliser de la sole à l'ail. Y hoy vamos a realizar lenguados al ajillo. Es un pescado buenísimo. Right, fantastic news. Today it will be garlic sole. Et pour les ingrédients, il nous faut, y para los ingredientes, vamos a necesitar. Now write down the ingredients. Il nous faut 4 soles. Vamos a necesitar 4 filetes de lenguado. And now here we have 4 sole. Oui. De l'ail écrasé, ajo machacado. And now this will be garlic. Du persil, perejil. Parsley. Oui. De l'huile d'olive, aceite de oliva. Olive oil. Et 2 cubes de bouillon et 2 calditos caseros. Ceux-ci sont faits maison. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Estos son caseros, encontrarán el enlace debajo del video. L'avantage de le faire maison, c'est que vous obtiendrez toujours des sauces très épaisses et délicieuses, et très riches en fibra. La ventaja de hacerlo casero es que siempre van a obtener una salsa bien espesa y sobre todo rica en fibra y saludable. Right. And now Chef Anna is saying that she's going to use 2 cubes of homemade broth, right? And you will find the link how to do this homemade broth just below the video, right? Ouais. Et c'est tout, y es todo, y comenzamos. And that will be all the ingredients. Ouais. You see, just a few ingredients. And now we are Looking good.
bien. Y aquí está el lenguado al ajillo, es buenísimo. Buonissimo. C'est tan délicieux. Ah oui, certainement. Look at that. Fantastic. Healthy. Delicious. Soul. It's a soul, right? On va le déguster. Let's try it now. Lo vamos a probar. C'est juste délicieux. Está riquísimo, ¿eh? Un platillo saludable, fácil de realizar. En menos de 10 minutos, un platillo saludable, ¿eh? Buenísimo. Ouais. 10 minutes and you get that delicious healthy dish. Garlic soul. Oui. Ce poisson-là, nous allons l'accompagner avec du brocoli à la crème, que vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo, et aussi avec un petit dessert que c'est du riz au lait. C'est équilibré. Le brocoli c'est plein de fibres, le poisson c'est de la protéine et le riz c'est le féculent, mais nous allons le manger en dessert pour équilibrer le plat. Ah, fantastic. Ou tout simplement le brocoli avec le poisson et un fruit en dessert. L'un ou l'autre. Este pescado lo vamos a acompañar con brócoli a la crema. Le dejaremos el enlace debajo de este video. Y también con un postre que es el arroz con leche para hacer un platillo equilibrado. O también pueden acompañarlo el pescado con el brócoli y una fruta de su gusto. Tienen dos platillos equilibrados. El primero o el segundo, el que le guste más, ¿eh? Right, okay. Now, don't forget guys, subscribe, okay? You lose nothing, it costs you just $0 and you get this easy, right, easy, just 10 minutes. And delicious and healthy.